स्पेशली माइनॉरिटीज़ राइट्स पे। और माइनॉरिटीज़ राइट्स पे ये नहीं कि हम लोगों ने जस्ट आज बैठ कर यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमें इस चीज़ का पता नहीं कि बाकी क्या कंपोनेंट्स है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उसको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जिस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ या जिस तरीके से उनके राइट्स से नो डाउट उस पर हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग एक मैसेज नेशनली या इंटरनेशनली ये देना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के क्या यहाँ पे कोटे पे अगर इशू हो रहा था तो हार्ड बलूचिस्तान ने भी उसमें आकर बात की और मुख्तलिफ सेशंस कंडक्ट किए। ये सिर्फ नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में आपके बाकी जो जितने फ़िरके भी हैं उसके साथ भी हम लोगों ने बैठ के, और बाकी मज़हब जितने भी हैं हम लोगों ने नेशनल लेवल पे आज भी एक कॉन्फ्रेंस किया था, और नेशनल लेवल पे बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने मुख्तलिफ मज़ाहब और मुख्तलिफ सोसाइटी के यंगस्टर्स को और नौजवानों को इकट्ठे करके एक प्रोविंशियल लेवल पे एक पीस एक्टिविटी किया प्रोविंशियल लेवल पे, जिस पे आपके मुख्तलिफ जो यूथ है, स्पेशली अगर यूथ को देखा जाए अभी यूथ वो आउट ऑफ ट्रैक होता जा रहा है, वो चाहे जिस मेजॉरिटी के यूथ हो या माइनॉरिटी से, हमें हेट्रेड स्पीचेस होंगे या नफ़रत अंगेज़ कोई बात ऐसे होंगे, हमें उस चीज़ को उसको रोकना चाहिए। और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट के ये इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान को एक स्पेशली उस पर देखा जाए, क्योंकि बॉर्डर बंद किए गए, कोई बिज़नेस नहीं है, जॉब के लेवल वो नहीं है, NGOs के ऊपर वो चेक इन बैलेंस है कि वो किसी और सूबे पे नहीं है। आफ्टर आपके जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है सिर्फ वो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के NGO सेक्टर को यहाँ से जो नेशनल या इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनको बंद किया गया है। ये नौजवान कहाँ पे जाएं और किस तरीके से, इसमें आपके जो मेजॉरिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़ हैं ये बेसिकली फिर वायलेंस की तरफ जाएंगे। ये नौजवान जब इनके पास कोई जॉब नहीं होगा, इन नौजवानों के पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो तब जाकर ये वायलेंस की तरफ जाएंगे, ये तब जाकर आपके एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाएंगे, तब ये जाकर मजहबी जो फ़िरकावारियत है कोई भी उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को सीरियसली देखा जाए। शायद आप लोगों के कैमरा इस चीज़ को अगर हाईलाइट कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज जो सिचुएशन आज के डे को हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर अस एज ए स्टेट कि हाउ इट इज़ पॉसिबल इस तरीके से सारा चीज़ों को बंद किया गया है। बहरहाल वो उनके अपने पॉलिसीज़ है, अपने सोच है, अपने इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्वेश्चन तो ये कि ये हो क्यों रहे, हो इसलिए रहा है कि आपके चाहे मेजॉरिटीज़ हो या माइनॉरिटीज़ हो, आपके ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको कोई आगे लेकर जाने वाला नहीं है कि वो कोई जॉब, कितने आपके जॉबलेस माइनॉरिटीज़ हैं, जॉब कोटे पे किस तरीके से बाकी आपके बलूचिस्तान के नौजवान हैं, क्या हम उनको उस तरीके से वो प्लेटफॉर्म वो कर रहे हैं? हमारे जो मीडिया के सामने फॉर एग्जांपल हम बात करें, क्या ये मीडिया वालों को आप जो यहाँ पे सारे बैठे हुए, मैं तो आप लोगों को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान में आप जैसे लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग आप लोगों के साथ भी शहीद हो गए, क्या आप लोगों को उस तरीके से कंपनसेट मिला है? बरादरी को हमारी तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से खुश आमदीद और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला। आज की जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अक़लीती और अक्सरती बरादरी के नुमाइंदे रहनुमा अमन के सफ़ीर के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश कर रहे हैं, जो मुश्तरका मुकालमे के बाद एक वसी मशावरती अमल को तैयार किया गया है, जो कि इंसानी हकूक़, रवादारी और अमन के कल्चर को फ़रोग़ देने के मंसूबे का हिस्सा था। नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी की माली मावनत अमन, रवादारी और इंसानी हकूक़ के एहतराम के कल्चर को फ़रोग़ देने और एक ऐसे माहौल को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ है जहाँ अक़लीतें अमन से रह सकें और मसावी शहरी के तौर पर नौजवानों की वकालत करने की सलाहियत को मुअज़्ज़म और मजबूत कर सकें। अक़लियतों के हकूक़ और बलूचिस्तान पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए रवादारी, अमन, सलामती और एहतराम को फ़रोग़ देने के लिए तकसरियत, मजहबी रवादारी और कानून की हुक्मरानी और अमन के इंसाफ के हसूल के लिए अवामी बेदारी और ताफ़हीम को बढ़ाना है। अज़ीज़ सहाफ़ियों, हम अवामी अक़लियतों और दीगर कम्यूनिटी के मसाइल को उजागर करने और हल करने में आपके तावन को वाकई सराहते हैं और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के लिए आपकी मुसलसल हमायत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जो लोगों बिलखसूस मजहबी अक़लियतों के जायज़ हकूक़ और तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अक़लीती और अक्सरती बरादरी के नुमाइंदे रहनुमा
امن کے سفیر کے حیثیت سے حکومت بلوچستان اور دیگر نمائندوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو بھی رازداری کے حقوق حاصل ہیں۔ ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا حق ہے۔ رازداری کے جو حقوق مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، ان کا اطلاق اقلیتوں پر بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ غیر مسلموں پر۔ انصاف اور مساوات کی آزادی کے دور میں لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نسل، سماجی حیثیت یا مذہب سے قطع نظر رواداری اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہم جس مذہب کی عبادت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اسلام میں غیر مسلموں کے حوالے سے ایک خاص تشویش پائی جاتی ہے، خاص طور پر جب وہ مسلمانوں میں اقلیت بن جاتے ہیں۔ اسلام اپنے مومنین کو اقلیتوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کا پابند کرتا ہے۔ ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسلام میں اقلیتوں کے کچھ حقوق یہ ہیں جسے بحیثیت مسلمان ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ برابر پیدا ہوئے، انہیں بنیادی طور پر جینے کے حقوق حاصل ہیں، ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ امتیازی سلوک کرنا حرام ہے کیونکہ اسلام امن اور مساوات کو فروغ دینے والا مذہب ہے۔ اس لیے مومن کو قرآن میں بتائی گئی بنیادی خصوصیات کو نافذ کرنا چاہیے۔ پاکستان نظریہ اسلام پر قائم ہوا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی، لیکن پاکستان میں غیر مسلم قومیں اقلیتیں بھی موجود تھیں۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ قائد اعظم اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھے، چنانچہ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں ان الفاظ میں اقلیتوں پر خصوصی توجہ دی گئی: آپ آزاد ہیں، ہمیں اپنے مندروں میں اور چرچز میں جانے چاہیے۔ اب اس ریاست پاکستان میں اپنے مساجد یا دیگر عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات یا عقیدے سے ہو سکتا ہے جس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں کئی اقلیتیں بھی مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ ان اقلیتوں کو اسلام کے مطابق ان کے تمام بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ پاکستان کا آئین مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ پاکستان کے تمام شہریوں کو اقلیتیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت گاہ میں بھی آزاد ہیں۔ زیادہ تر اقلیتی برادریاں روایتی طور پر کم آمدنی والے کاموں میں مصروف رہی ہیں، چونکہ یومیہ اجرت کی مزدوری اور اوپر کی اقتصادی نقل و حرکت کا کوئی دائرہ کار میں محدود ہے۔ شیعہ، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں بشمول عبادت گاہوں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے خلاف تشدد پر اکسانے اور نفرت آمیز تقاریر کی دیگر اقسام کے استعمال کو روکنے کے لیے مناسب اور مؤثر میکانزم تیار کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بم دھماکوں اور حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے تمام خاندانوں کو مناسب مالی معاوضے کے ذریعے مناسب طریقے سے امداد فراہم کی جائے۔ سیاسی جماعتیں بطور مفاد بیان کرنے والی ایجنسی کے طور پر مذہبی اقلیتوں کے لیے اپنے علیحدہ بازوؤں کو منقطع کرتے ہوئے سیاسی شرکت کے جامع کلچر کو اپنائیں اور ٹھوس اقدامات کریں۔ انہیں وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر پارٹی ڈھانچے میں مرکزی دائرے میں شامل کرنا چاہیے۔ مذہبی اقلیتوں کو حکومتی ڈھانچے میں فیصلہ سازی اور پالیسی سازی کے عہدے بامشمول وزارتی عہدوں پر دیے جائیں اور اصلاحاتی کمیٹیوں میں مناسب نمائندگی دی جائے، جیسے پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات۔ مذہبی اقلیتوں کے لیے مخصوص ملازمت کے کوٹے پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔